أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. التلاميذ ديال ثانية إعدادي خيار فرنسي. اليوم جيت لكم des exercices pour appliquer le cours qu'on a, les trois cours qu'on a déjà vus. L'air qui nous entoure, les propriétés des réseaux constituants, et le troisième, هو atomes et molécules. Donc هاد النهار جبت لكم des exercices pour s'entraîner. لأنني عارفة بلي دابا قربوا les premiers épreuves ديالكم وخصكم تدربوا على شنو شفتوا في لو كور. دونك غادي نديرو مجموعين واحد 3 exercices ديال le cours ديال l'atome et molécules. D'accord? On va commencer par l'exercice 13. Donc choisir la bonne réponse. Recopie les phrases suivantes en conservant la bonne proposition. Donc هنا عندنا des phrases وكل phrase يعطونا فيها deux propositions وفي chaque phrase خاصنا نكونسيرفيو juste la bonne proposition. يعني الاختيار الصائب. Donc la première phrase, la lettre O représente la formule de la molécule de dioxygène. Donc ni كنقولوا la molécule dioxygène, ni كنقولوا dioxygène. شنو كنقصدوا به؟ فيما تشوفوا هاد دي في الاول عرفوا بلي هي 2. منين تشوفوا تري c'est-à-dire 3. منين تشوفوا mono c'est-à-dire 1. Donc dioxygène déjà ça veut dire 2 atomes d'oxygène. وحنا في la phrase شنو عطينا؟ La lettre O. Wesh la lettre O représente 2 atomes d'oxygène? Non, c'est incorrect. Il représente juste un atome d'oxygène. Donc la lettre O représente, c'est le symbole de l'atome d'oxygène, ماشي de la molécule de dioxygène. La molécule de dioxygène, le symbole ديالها هي O2. حيت dioxygène, 2 atomes d'oxygène. Donc c'est le O2. L'atome d'oxygène, le symbole ديالها هو O. C'est clair? Donc on passe la phrase suivante. La formule de la molécule de dioxygène est O ou la O2 ou la 2O. Donc tout simplement, بحال اللي شرحت لكم précédemment, O2. هاد لو شيفر اللي كيكون من تحت لي زاتوم لو سامبول ديال لاتوم كيعني شحال من اتوم عندنا. سي كلير؟ دونك لو شيفر بوتي اللي كيكون في لتحت ا droite ديما سامبوليز لو نومبر ديال لي زاتوم كنا. نعطيكم ان اكزامبل بحال عندنا لا موليكول ديال لو لو سامبول ديالها هي H2O. Ça veut dire quoi? Ça veut dire هاد 2 كتعني أنا عندنا 2 atomes d'hydrogène plus un atome ولا lié par un atome d'oxygène. هنا ما كاين حتى شي شيفر تحت أكسجين دونك ça veut dire un atome. ملي كتكون غير واحد ما كنكتبوهاش. C'est clair? Donc on passe l'exercice suivant. دابا درنا l'exercice 13 très bien. ندوزو l'exercice 15. Exercice 15. فهاد l'exercice 15 غنعرفو على نتعرفو على le corps pur ou mélange. أول حاجة عندنا l'eau pure est constituée de molécules identiques. l'eau pure مثلا ملي كيكون عندنا دوك القنينات ديال الماء المعدني بحال الماء ديال سيدي علي ولا ديال سيدي حرازم هذاك سي ان نو مينيرال. لو مينيرال هو المياه المعدنيه ما كتكونش ان كور بور. علاش؟ حيتاش كنكونوا دايرين فيها دي سيل مينيرو زايدين فيها المغنيسيوم زايدين فيها الصوديوم ايتترا. دونك سو ني با ان كور بور ما كيتكونش فقط من لي موليكول ديال لو كيحتوي على دوطخ موليكول اللي غنلقاوهم فيها دوطخ اتوم. دونك بالنسبه لينا هنا في ليكزارسيس خدينا الحاله ديال لو كوم ان كور بور. يعني بحال درنا ليه التقطير بحال اللي شفتوا في العام الفايت درنا ليه مثلا تقطير وحيدنا دوك لي سيل مينيرو وبقى لينا في الاخر فقط لو بور. دونك لو بور est constituée de molécules identiques. écris la formule de la molécule d'eau. Donc كنا ديجا سبقناهم اننا حنايا راح نكتبناها. Donc la molécule d'eau constituée de 2 atomes d'hydrogène liés par un atome d'oxygène. Donc la formule ديالها chimique c'est H2O. Très bien. هذه la question A. On passe à la question B. قال لك l'eau est-elle un corps pur, simple ou composé? Justifie ta réponse. شفت معكم في لو كور دايوغ اللي باقي ما شافش لو كور جو كرو انني شفت معكم في لو كور وي اون بارتي اللي فيها كور بور سامبل ولا كومبوزي.
Donc, c'est le cours des molécules et les atomes. Donc, le corps pur simple, c'est un corps qui est constitué par un seul type d'atome. نعطيكم comme deux exemples باش تفهموا هاد القضية. ناخذ deux bouteilles. Une bouteille كتحتوي لينا على les molécules ديال مثلا H2 ديال كلهم ديهيدروجين H2 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 H2. دونك هاد لا موليكول اللي كاينه في هاد لا بوتاي هي لا موليكول H2. هاد H2 كتحتوي على 2 اتوم d'hydrogène. C'est clair? Donc deux atomes qui sont identiques. كاينه ولا ما كايناش؟ متشابهين ما مختلفينش. deux atomes identiques. ناخذ بوتاي وحده اخرى تحتوي لينا مثلا على le CO2 pardon, le dioxyde de carbone CO2 كلها غير la molécule CO2. Très bien. Donc la molécule اللي عندنا في هاد لا بوتاي هي la molécule CO2. علاش كتحتوي لينا la molécule CO2؟ كتحتوي على un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. C'est clair? Donc واش هاد les atomes sont identiques? Non, ils sont pas identiques. Donc هادي راه مختلفة على هاد لا بوتاي. هادو ne sont pas identiques. وهادو sont identiques. D'abord بعدا راه بجوجهم sont des corps purs. Pourquoi? حيتاش كيحتويو على une seule type de molécule. يعني موليكول وحده اللي كاينه. ما كتلقاش مثلا هنايا CO2 H2 و O2 بزاف ديال لي موليكول بحال لو كا ديال l'air كيحتوي على بزاف ديال لي موليكول. نقدروا نلقاو فيه لا موليكول ديال H2 نقدروا نلقاو فيه ديال le N2 نلقاو فيه ديال O2 plusieurs molécules. Donc c'est un mélange. هادو بعدا راه كيحتويو على موليكول وحده نوع ديال لي موليكول وحده. دونك بجوجهم ce sont des corps purs. ولكن هذا لا موليكول ديالو كتحتوي على des atomes qui sont identiques. Donc c'est un corps pur simple. Pur simple. وهذا la molécule ديالو كتحتوي على des atomes qui sont pas identiques. Donc c'est un corps pur composé. J'espère bien تكونوا فهمتوا الفرق. Donc هنايا في la question ديالهم قالوا لك واش l'eau est-ce que l'eau est un corps pur simple ou la composé? Donc عندنا la molécule ديالو هي H2O. Donc c'est un corps pur quoi? Très bien composé. علاش؟ حيت la molécule ديالو كتحتوي على 2 atomes d'hydrogène. Pardon? 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Donc ce n'est pas un corps qui a la molécule constituée des atomes identiques. C'est un corps qui a la molécule constituée des atomes différentes. Donc c'est un corps pur composé. Très bien. Donc la différence راها واضحة. ننتقلوا la deuxième question عندنا هنا. دابا عالجنا الحالة ديال l'eau. Donc عندنا le sucre d'abord. Le sucre est formé uniquement de molécules de saccharose. D'accord? Chaque molécule contient 12 atomes d'hydrogène. Donc 12 عندنا ديال. Voilà. 12 atomes. Que c'est plus clair. Donc 12 atomes de quoi? De carbone. Le symbole de le carbone c'est C majuscule. وعندنا 22 atomes hydrogène. Très bien. Le symbole d'IALA c'est grand H. Et on a 11 atomes d'oxygène. 11 atomes oxygène. C'est clair? Donc très bien. Le symbole de l'oxygène c'est au grand. والمطلوب هو أننا نجاوبوا على هذه الكيستيون. أول كيستيون قال لك le sucre est-il un corps pur simple ou un corps pur composé ou bien un mélange? Justifie ta réponse. D'abord بعدا ce n'est pas un mélange. علاش؟ حيت قالوا لنا واحد المعطى مهم هنايا في التمرين. قالوا لنا بلي le sucre est formé uniquement de la molécule. Donc molécule وحده ça signifie que ce n'est pas un mélange. Ça signifie que هذا c'est un corps pur. Donc le sucre, corps
pur. ماشي mélange. Ou سولونا قالوا لنا justifie ta réponse. Pour la justification, نقدروا نقولوا بلي parce qu'il est constitué d'un seul type de molécules. 3. D'abord la question 3. On dissout, c'est-à-dire qu'un double du sucre dans l'eau. Un double هذاك sucre dans l'eau. L'eau sucrée ainsi préparée est un corps pur simple, ou bien un corps pur composé, ou un mélange. Donc ملي كندوبوا الماء كندوبوا فيه السكر واش كنحصلوا داك لو سكري واش سي ان corps pur simple ولا corps pur composé او un mélange. هذاك لو سكري باردون كيحتوي لنا ديجا على لي موليكول ديال لو وزادوا لينا لا موليكول ديال السكروز. دونك هذا سي ان mélange. Ça fait, c'est clair. Pourquoi? Justifie ta réponse. Parce qu'il est constitué de plusieurs types d'atomes. Très bien. Ensuite, comme une question bonus fait de l'exercice, on va نكتبوا la formule chimique ديال la molécule de saccharose. انطلاقا من هذه المعطيات عندنا 12 ذره ديال الكربون 22 اتوم ديدروجين 11 اتوم دوكسيجين. دونك عندنا لو سي نحطوا لو سي بالترتيب ديالهم الابي جي دي ديال الالفابي سي بيتها اش بيتها او. داكوغ. دونك عندنا في التحت غادي نديرو في لو با هنايا ادغوات غادي نديرو لي شيفر اللي كتبين لينا شحال من ذره عندنا في كل حاله. دونك لو كربون عندنا 12 الهيدروجين عندنا 22 الاكسجين عندنا 11. دونك هذه هي لا فورمول شيميك ديال الاتوم دو ساكاروز. دونك سي اون اتوم اللي هي جيانت كبيره. Très bien. Donc d'abord غادي نمشيو dernier exercice اللي فيها غنحاولوا pour retrouver les formules chimiques ديال مثلا واحد la molécule. Donc exercice 16. Retrouver une formule chimique. La formule du butane. Le butane هو الغاز اللي كتكون في البوطه غاز اللي كنطيبوا بها كتحتوي على le gaz de butane. Donc la molécule de butane est constituée de 4 atomes butane كيحتوي لنا على 4 atomes de carbone. Ça va? Ou كيحتوي لنا على 10 atomes hydrogène. Quelle est sa formule chimique? Tout simplement CH. C من تحتها غادي نوضعو 4 و H من تحتها غنوضعو. Donc C4H10 c'est la formule de molécule de butane. C'est clair? Donc j'espère bien تكونوا فهمتوا هاد 3 exercices. إلا محتاجين plus d'exercices, n'hésitez pas كتبوها ليا في les commentaires باش نزيد نخدم معكم d'autres exercices. À ce moment, merci beaucoup pour votre attention et bon courage pour vos examens. Au revoir.